Len, naririnig mo ko, Len? Portal NN, Portal NN. Portal NN. Portal NN. CJ. Direct na dyan eh. Nag-portal yata MP. Dito ko na lang sa amin, G. Nag-portal Asan? MP. Okay, portal, balik portal. Yo, walang tatagay po. Uy, pa-party. Sige, nubos ko na. Pa-party ako, Lim. Portal lang, blue lane. Beans, sa amin ka na lang, Beans. Para doon sa kanila si Doy. Wait, huwag ka dumikit para ma-invite kita. Okay na ba? Okay na yung party nyo? Wala nagsasalita. Okay na. Tara, dyan. Meron ba ako din na-invite? Dyan na. Stop dyan, retest tayo. Dikit. Akit Meron nang. Pwede ka lumipat dito. Sige, push, papasi. Wait lang mag-invite lang ako. Click lang. Nasa 30. FN. 30. FN, pa 30. Sa baba. Tiis lang ako. Baba. FN lang. Ano yung gamit ni Maria? Wait lang, nag-ayos pa ng party. Patong malala, yo. Wait lang, nag-ayos pa ng party. Okay din sa amin. Mid. Pati TN. Ito pa elbow, right. Ito na, yung gitna lang. Patay na, baba. Sila Ichigo, Phoenix nandito. Palag. Blue lane lang, blue lane. Blue lane. Blue lane, TS ako sa gitna. Bangon nung. Ay, nag-miss yung TS ko. Sino may TS? TS lang dito sa blue lane. Okay na. Palag pa, blue lane pa. Kabila. Ito yung J, yung R. RJ. Good, cancel. Nice pa cancel lang. Debos dito. Sige, cancel na. Blue lane na. Blue lane na ulit. Ito mag-res Yung siya na FS. RG na. Test ako. Okay na. Pa-low MP nga. Low MP. Ito na, sa lubong. Huli yung dulo Sige lang. Itong yung Gil. Gusto gar. Ito pa, Asnod. Nice. Patay na, blue lane na ulit, RG. Okay na? Low MP. Wait lang, Astarot. Wait lang. Low MP. Retest tayo. Retest sa ramp lang. Angat na. Push. Palibelan. Sagad. Track. Wala. Check gate 1. Ay, track muna. Dikit. Wait lang, mag-invite lang ng party. Click. Okay na, diretso. Portal ulit tayo. NN pa.
Sa kabila, sa kabila, And sa then, kabila, eh, sa kabila, sa kabila. Kabila. Yun, oh. Kabila, blue lane na. Dito lang sa blue lane. Ichigo. Huwag niyo pabaluin. Huwag niyo pabaluin yung Ichigo lang. Makulit yan. Makulit kang gunner ka. Blue lane lang. Sino may TS? Tes ako, tes. Okay na, low MP. Ay, Big Daddy, buhay po. Sa kabila, Phoenix. Phoenix sa bila. Compress to. Okay na, blue lane na ulit. Patiin ta namin. Nakabelo na MPI na nga. Nakabelo na. Pa-portal na. Kill na. Kompresyon sa mid. CQ. Patay na. Ichigo. Patay na rin. Ito ba, nagpa-portal po. Taste na tayo. Taste ako sa gitna. Tara, NN. Pa-Gen. Ito na, MP. Galing elbow. Sa lubong. Sige, naawat yung likod. Sa lubong. Ito, Patay ako. patay. Pares kung kaya. Sige, tayo tawarin. Bangon. Ubus to. RG ulit blue lane. Uy. RG blue lane. Bilis darating Phoenix. Naawat. Palag lang. May MP sa elbow. Sige lang, palag lang. Compress. Kill nyo na lang. Yung Repsol, papansin. Thank you. RG lang sa blue lane. Yung FS buffs lang dito sa blue lane. Yung B. Cancel ko na yung B. Yung big Patay na. daddy. Param lang para maka-TS. Param. Ichigo. Makulit yan. Arrange nyo. Palag. Naawat Phoenix. Sige, patay na. Ito po. Palag lang ulit. Blue lane lang. RG lang blue lane. MP ulit ha. TS na ako. Sige, naawat yung archer. Hindi, na-cancel. Ito, compress oh. Oh, shit. Yung gunner. Hindi na ako nakapag-set box. Hindi. Putang ina, sakit nun ah. Palag, compress. Reso lang sa kaya mag-reso. Presa sa gitna. Bangon. May stun ko, next stun. Ito, compress ko. Ay, portal yung mga nabubuhay dyan sa base. Portal lang kayo. Kaya pa dito. Wala na pala, hindi na kaya. Base na tayo. Sige na. Inanlin nila tayo. Base na. Wait lang, may puso pa. Go pa, Bops. Yun naman, Loy. Ayun na, Phoenix! Yun, nakatalong, pre. Palag. Unti lang yan. One party lang yan. Gumagawa lang sila ng pangarap. Tara. Yun, panis. Okay na? Tara, portal. Tayo na namin. Yun, Harap lang. Yun, oh. Harap lang. Kabrasaya mo Mahuli kayo yan. mga hitter nila dito sa gilid. Likod pa. Ito pa, yung Repsol. Lagi nang lilikod yan. Gago. Patay. Blue lane. Retest side dito. Fury po. TS na meron. Thank you. Ito. Para low MP. Kakabuhay lang nila. Rekta na. Yun, oh. Rekta. Push. Ito. Ito, nagportal yung iba. Kabila. Wala. Ang bilis na wala. NN. At dito sa kabila. Kabila daw. Tik na tong boss. Di na to ako tina-target lagi eh. Dinidebap lang. Bangon. RG na ulit, blue lane. Ulo, grabe yung hatak. Nasa baba ako. Ito, compress sa blue lane. Rest, napunta ako sa elbow. Ibang hatak yun. Palag lang. Aray ko. Elbow nga muna tayo, elbow. Pa-push pa NN. Hiwalay tayo ng binabanatan, push pa NN.
RG tayo NN. RG tayo NN. Babalikan natin yung nasa portal. Parang lang po, TS. Bops lang, bops lang, bops lang. Okay na, okay na. Tara, balik. Patay. Kill. Ito. Ito sila Rocky. Ito. Blue lane, kabilang side, kabila naman, kabila. Itong basta yun. Yung Jill. Blue lane. Ito ba, elbow, may gunner, parating. Kabila, dami na, yan, na Phoenix. Yan, hawat. Patay na, na-compress, kill. Yan, Box lang dito, sa may blue lane. Ito pa yung, magre-rest yung siya. Patay na, RG na. Ace ako. Rocky. Ayun pa, Phoenix. Hawat. Sige lang, mong. Puro cooldown. Ano mo, main gunner. Ito po. May nagpa-portal pa, blue lane. Parang plan dito sa blue lane. Balik ka portal ulit. Ubusin natin to nandito. Sige, abulin mo rin. Push mo rin. Portal po ulit, ha. Push mo rin. Ito ulit. Push. Blue lane lang. Magpa-bobs lang kayo dito sa blue lane, ha. Bobs lang kayo sa blue lane. Blue lane na ulit. TS ako dito sa blue lane. Sino may TS? Dikit. Ito, TS ako. Ay, na-deep. Oh, gogo. Tayo kayo. What up? Na-cancel ako. Thank you. Bangon. Kabilang side, kabilang elbow. Ito, Sige, kompresyon mo yan. yung Purge din nun. Yung Repsol. Patayin nyo, may kapangyarihang Repsol na yan. Sobrang layo ng hatak niyan. Ito mo kukompress ata. Sige, Gwen, pabobs dito, Gwen. Yung Repsol, unahin nyo lagi, ha. Sige. Sige, nice time yung episode. Bato Patay mo. na. Patay. Nang- Nice. Sige lang, blue lane ulit. Kaya nyo magpa-NN? Sige. RG kayo magpa-NN? Masyado nang makapal. NN. RG lang mabilisan. Bobs na kayo dyan? Thank you, Gwen. May Phoenix NN. Sige lang, NN lang. Kill yan. Tusta ko yung NN, no? Ayun, Nahila. Sige, na-cancel. Bobs na. Rest. Nice, JB. NN lang. Sorry. Sige lang. RG na. Huwag nyo habulin para makabalik tayo sa portal. Nagka-clash pa sila doon. TTS. Ramp Fury. Fury BA. Okay na. Tara. Portal. Baba. Right. Kabilang side, no? Yun. Wala Taste na. tanawin. Takes na nawin. Move, takes na nawin. RG tayo takes na nawin. Wait lang. Maraming humahabol sa atin. I mean, maraming nabuhay na wala pang buff. Dito muna tayo. Sino may TS? Tis ako. TTS. Nasa baba sila, boss dia. Tara, right? Tara, baba. Kabilang side. Ito si Repsol. Patay na. Ito compress. Push pa. Sino may TS? Ayun na, Phoenix, ha? Phoenix. Makakatalon na ata ako. Sige, na-stun. Nahawakan. Napigilan sila. Simot, pre. Patayan. Ay, si Repsol. Yung Repsol, may powers yan. Sige, maawat yan. Nawat. Okay na, patay na. TS ako, ha. TS ako sa gitna. Sige, TS na lang. No. Gago, na-cancel. Sorry. Sige, okay lang. Ako na lang, TS ako. Wait lang. Cooldown pa rin daw. Gagi. Meron Sino may na. TS? Okay na. NN. Pajene. Nung baka tapusin na yung TH. Sige, Jene muna tayo. TS ako. Tara, angat na. Ito na, sa lubong. Akyat. Akyat yung mga range nila nandito sa taas, oh. Sige, hinihila ko lang. Preso sa baba. Ang namatay. Bangon.
Putik, lahat na miss. Balik tayo dyan eh, balik tayo dyan eh. Balik tayo dyan eh, yung mga walang buffs. Hindi maabot sa'yo. Dyan eh. Hold natin yung dyan eh. Sige lang, dito lang. Bago namatay, inabot pa ako nun. Please. Palag lang. Sige lang, nandito tayo. I-reach nyo tong R. Sige lang, palag lang. No, yung MP nasa NN ah. MP nasa NN. Ay, Sino? hindi. Flashing pa pala dito. Dikit. Wala akong katulong dito sa may Jene. Jene. Ay, ubus na pala kayo. Base na tayo. So, Base muna. Plus sila dun ah. RG. Okay na. Wait lang, Ram. Test ako ah. Test na lang kayo dun sa class. Tara, portal, NN. Pa-Jene na agad. Rekta Jene na to ah. Patay nyo na yung Rocky oh. Jene. Taas, Hydro. Hydro. Gago, nahatak Sila ako. Boss D. Yung Boss D. Ito tumatama dun. Hydro. Taste kayo. Sino pwede mag-taste dito sa mga Hydro? Preso na lang. Mangonong. Thank you. Patay na. Ubos. Rest na lang. Hydro. Hold. Rest dito sa may pinag-guardian natin. Ito na Phoenix ha. Cooldown pa skill ko, gagi. Nawawat. Tingin ako. Palag lang. Kill. Nako-compress. Oh shit. Puro silence. Base ulit. Ubus tayo. Balik kay NN. Yung buhay pwede kayo mag-NN na, pabas. Wait lang, nasa base pa kami. Babab po. Sino may TS? Ako. No, wala Ayan. pa yung party namin ah. Ah, sige. Wait lang, RG na muna tayo. Buhay party namin, wait lang. Saan Malakas kayo? kami. Nasa hydro pa sila. Baba, pabas. Malakas pala kayo, ubusin nyo na yan. Wait lang, pa-fury. Wait lang, di kami pinuri ng FS namin, gago. Bas Pa-fury muna po. tayo. Bas. Baba. Sino may test? Bear may test na Bear? Meron naman. Kakapil. Go. Para Gago, maano. umuwi na kayo. Yan. Hydro pa rin, Clash? Push na to, Hydro ah. Gago, umuwi na kayo, tol. Tangin na nyo, lasing na kayo. Wala na. Dam. Nasa dam. Daming mara-right click, sorry pa. Dam. Ayun. Gago, na umikot sila ng hydro ah. Ito, kompreso. Sige, Hydro. Sige lang, Nong. Palag lang. Pang 90s na anime. Oh, tangina gago. Gago, nag-gunner pa sa Patay ako, gilid. par. Gago. Yung X. Pareso, par. Pareso. Gago On mic yung kaya mag-on mic para alam natin yung mga Okay question mo nila. kasi Dota 2 Nareso Ano ako. Nag-on mic na ako nung galit ka pa. Portal. So magalit para Dito Kasi ba party yan? namin, gago. Ayun, portal blue lane. Nag-aakalang makagipit. Nasa sa kabila. Sundan lang mo kasi Dota 2 try natin. Gago. Bakit Dota 2 yo, gago? Sige, nas na ko yung par. Bakit kayo, no? Portal blue lane na. Parang siya ng ano eh. Nasaan na kayo? Nasa kayo, gago na. Ay, tanga, kabilang blue lane pala yung party ko nagliligaw. Wait lang. Ayun, Phoenix. Tangina nung lita lang, ingay, gago. Nakatutok lang ako sa portal. Salubong. Kompresyan. Nandito sa Ubus portal par. mismo. Sige, ubus yan. Lakas ko, gago. Yo, umuwi na kayo. Fuck. Sige, Pop. Chico. Yung brawler na ano. Okay na, blue lane na ulit. Ito si Tiny Boy. Tiny Isa, Baboy. wait lang. Trail. Gagong ingay nung kasama ko. Sino may TS? Dito sa gitna. Go. Ubus sila. Matagal sila mag-argue. Tara, NN na. May boss ba kayo?
Ito na sa NN pa Gene. Bitos lang ko. Gene. Akit na. Hydro. Retest tayo dito sa Hydro. Huwag niyo i-push. Pabubugawin niyo lang yan. Tara, push. Push na. Low down. Andito, low down, flash. Low down. May nabubuhay pa. Yung mga nabubuhay, sige, low down lang kayo. Itong O yung pangalan ng swordsman. Okay, move pa bakal. MP Parang galing Hydro. lang dito. Yan, awat yung Parang awat lang. lang. Sige, naawat. Nasaan yung bumabanat na yun? Hydro nga, pumunta tayo Hydro. Asnod. Uli si Boss D. Okay na, angat kayo dito. Hydro, pabakal Phoenix tayo. papunta na galing bakal. Tara, bakal. Bakal. May portal na ata, no? Wait lang, rest ka namin. Na-rest na? Okay, Yeah. argue mo na bakal. Taste ako ah. Okay na, tara, portal. Ay, NN, nuke pala. Sorry, baka matapos. Take natin, mabilisan lang tong nuke. Sige, half naman tong HP nito. Mabilis lang to. Marami tayo. Taste ako. Putin nyo pwede yung party nyo, punta kayo TH. Guluhin nyo sila doon. Ramp TS lang. May boss ba ngayon? Alas 4? Makita na tayo ng Phoenix ah. Okay na. Portal na, after nito, portal na. Portal. Kabilang side. Patiin. Elbow lang. Ito, next itong mga to. Ano, may gana. Meron pa sa taas. Yun, na-sandwich na naman ako. Palag. Pumasok kayo dito sa mismong elbow. Diyan lang kayo sa bungad, walang pumapasok dito sa mismo. Yung gunner nasa taas, preheat. Ang dami naubos na agad kayo, nandiyan pa. Kaya nyo isagad. Tara, base tayo. Kaya nyo pa ba dyan? Kaya pa to. Tara, portal. Akong press ko. Pakikill na lang. Baps mo lang muna dito sa bungad, pagka portal. Nareso lang sila. MP na lang to. Ramp. Wala. Sige, tara, move na tayo. Elbow. Pang, inang. Gana. Patay. Taas. Ito si Repsol, yung may powers. Powers. Ito, oh. May stun. Okay na. Baps. Tiyan ka namin. Likod sila, Boss D. Okay, Baps. MP. Patay na. Tara, low MP tayo. Low MP. Rekta na to ah. Rekta na, ayun na. Dito Phoenix. Patrak. Yun na yun. Lahat miss. Wala nang tumama. Cut nyo guys. Palag. Yung gunner. Sila Big Daddy. Patay na. Baps lang dito sa may truck. TS ako ah. Ay, sino may TS? Wala pala akong TS. Paramp lang ako. Ako mag-pill. Yung gunner, buhay pa yung gunner na makulit.
Palag lang. Dito lang sa truck, ha. May TS yun, may TS dyan. Bato ko na Bato ako. nyo na. Okay na, push. Push na. Portal NN. Portal NN tayo. Portal NN. Hayaan nyo na yung bumababa na yan. Portal NN. Doon tayo sa Phoenix. Gene agad. Matagal mag-guard yan sa ano. Sa dam. Gene. Ay, namatay yung EPS natin. Nasaan yun? Uy, tapos na. Tapos. Tinapos. Sayang. So, 25 minutes. Void pa nga. Putang ina! Ngayon na lang naglaro!